पेपर कहाँ से लिया आपने? 25 साल पुराना पेपर है। जबरू साहब इधर है, ये जो दावा है 25 साल पुराने पेपर का, ये जरा वजाहत करें, ये कैसे हो गया? 25 साल क्यों संभाल के रखा, कहाँ संभाल के रखा है? पेपर खराब नहीं ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ पेपर ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं, पेपर ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ नहीं, पेपर ਤੇ नारकल ही आम विकदा रहे। ये मैंने सीएम पंजाब के लिए बनाया है। कई घर हमारे साथ जो है ना वो मुंसलिक थे कि जो ये चीज़ें तैयार करके हमें देते थे, जो घर में लेडीज समझे कि बाहर नहीं जा सकती थी, ये उनके लिए बड़ा बेनिफिट था कि वो घर में बैठ के अपना ये रोजमर्रा का जो है ना वो जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन बदबख्ती से इस त्यौहार को खराब करने के लिए कातिल डोरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डोर वाले हैं उनके खिलाफ सख्त जो है ना वो कार्रवाई करनी चाहिए। जो हुकूमत ने पाबंद किया है ना जो धागा, वही धागे इस्तेमाल करे, उसके अलावा वो कोई धागा इस्तेमाल ना करे। गुड्डी तो वही है, डोर जो है ना वो गला काटती है, गुड्डी नहीं काटती। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इजाजत जो है वो लाहौर के अंदर है, इसके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक इजाजत नहीं मिली। सर लाइसेंस के बगैर हम लोग सीएम पंजाब को कभी नाराज नहीं करेंगे, उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा है वही हम बनाएंगे। दोबारा से बुराइयां करने के लिए जगह एक ही जगह पर एक छत के नीचे बैठ के इंटरटेनिंग तरीके से, जैसे सब्जी काटते हुए आप अपने शिकवे करती हैं, अब तो ये गुड्डे बनाते हुए करेंगी। क्या कहती हैं, करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगे, जाहिर बात है, जब मिलके बैठेंगे तो शिकवे तो करेंगे ना। ननंद भाभी का तो बड़ा वो होता है, आपस में क्लैश होता है और आप दोनों इकट्ठे बैठी हुई हैं। नो ये बात नहीं है, क्लैश नहीं होता, ये बहनों बहनों का प्यार ही होता है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ नहीं ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। आज जी कहते हैं मैंने कमाई करके घर बनाया, बेटियां भी आई हैं, सब कुछ किया, और आप कहते हैं हमने पैसे नहीं देखे। अपने पापा के दौर में देखे जब गुड्डी का काम था, उसके बाद नहीं। इतना काम हुआ करता था कि आपको देके वो आसानी से बाहर जाते थे और काम लेकर आते थे। जी जी, तो ये बहुत अच्छा एक इकदाम है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कि उन्होंने वो दोबारा फैमिली इकट्ठी कर दी। इसकी कीमत क्या होगी चांद भाई? इसकी कीमत तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, मगर ये है कि बांस नहीं मिल रहा, बांस वाले भी बेचारे। मुझे ये बताए, सॉरी बांस तो नहीं मिल रहा, ये जो चीज़ आपको मिल गई, ये पेपर कहाँ से लिया आपने? 25 साल पुराना पेपर है। सॉरी, ये 25 साल पुराना उस्ताद ने निकाल के दिया है, चाचे जबरू ने। ये 25 साल पहले का पेपर संभाला हुआ है। पेपर संभाला हुआ है अंदर। ऐसा ना करें, मैं सही कह रहा भाई हूँ। वो तो पेशावर काम कर रहे थे, वहां से लाके आपने रख दिया। ये पेपर पेशावर का इधर नहीं आ सकता। हमारी सीएम पंजाब से हमने वादा किया हुआ है कि जब ऑर्डर देंगी तभी हम बनाएंगे। तो जबरू साहब इधर आए, आप जबरू साहब इधर आए, ये जो दावा है 25 साल पुराने पेपर का, ये जरा वजाहत करें, ये कैसे हो गया? 25 साल क्यों संभाल के रखा, कहाँ संभाल के रखा है? पेपर खराब नहीं ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ पेपर ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं, पेपर ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ नहीं, पेपर ਤੇ नारकल ही आम विकदा रहे। ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, 25 ਸਾਲ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਰੂਟੀਨ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा जी, एक ये चीज़ है, घर में काम क्यों हो रहा है, घर के अंदर क्यों है, इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत देता चलूँ। घर में इसलिए है कि बापर्दा तरीके से फैमिली मेम्बर्स आपस में बैठेंगे, काम तकसीम करेंगे, और ज़्यादा काम जो है ज़्यादा हाथों में जब चला जाएगा तो वो जल्दी हो जाएगा। सपोज़ इन्होंने यहाँ पे कटिंग की, यहाँ पे इनके वो जो तीर कमान बनते हैं वो लग गए, डिज़ाइनिंग हो गई, तो ये एक घर के अंदर ही होगा, उधर ही बैठेंगे, उधर ही बनाएंगे, उधर से एक बंदा जाएगा मार्केट में सेल करेगा और काम मुकम्मल। एक फैमिली बापर्दा तरीके से अपने घर के अंदर चार दीवारी में रहते हुए सब लोग जो है वो रोजगार कमा सकते हैं। कि भाई बड़ा क्यों फारिग बैठे हुए, इनसे पूछते हैं भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ है CMP मतलब? ये मैंने सीएम पंजाब के लिए बनाया है, उनका शुक्रगुजार हूँ। ये लिखा क्या है आपने? ये हमने लिखा है जी, ये देखें जी, सीएम पंजाब। अच्छा लफ्ज़ जी जी, ये देखें ना, PUNJAB। वो बस जगह इस तरह थी ना कि गुड्डा छोटा था, तो इस वजह से उनको गिफ्ट किया आपने? उनको गिफ्ट किया जी, उनके लिए मैंने ये स्पेशल बनाया है। और ये हमारे वाली साहब की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिला हुआ है, ये हुनर मिला हुआ है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे तब हम छोटे थे, लेकिन हम जब भी ये बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सही चीज़ बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी हाफिज़ मोहम्मद सुफियान। हाफिज़ साहब मेरे ना खलो के गाल कर लो, मैं थल्ले आ जाऊँगा। जी जी हाफिज़ साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अब घर के अंदर हैं, जी जी। तो सिर्फ मर्द ही काम करते हैं या ख़वातीन भी करते हैं? नहीं जी, ये बड़ा प्रोसीजर है, ये कोई छोटा प्रोसीजर नहीं है। ये तो पहले तो ये देखें जी, हमने ये कागज़ ख़रीदना होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बांस ख़रीदना होता है। ये बांस ख़रीदने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये हमने फिर ये जो है ना ये खुद तैयार करनी होती है। करने के बाद चांद भाई, मैंने आपकी पतंग पूरी देखनी है। हमने आगे ये लेडीज़ को देना होता है। कई घर हमारे साथ जो है ना वो मुंसलिक थे कि जो ये चीज़ें तैयार करके हमें देते थे,
ہم آگے جو ہے نا وہ چیزیں یہ بنا کے آگے مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے، اور کئی گھروں کا ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سلسلہ چلا ہوا تھا. جو گھر میں لیڈیز سمجھے کہ باہر نہیں جا سکتی تھی، یہ ان کے لیے بڑا بینیفٹ تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا یہ روزمرہ کا جو ہے نا وہ زندگی گزار سکتی تھی، اور ان کو اچھا خاصا پروفٹ ملتا تھا. سفید پوشی کا بھرم جو ہے نا وہ رکھا جاتا تھا. جی ایسے یہ وہ ورثہ ہے، یہ وہ ثقافت ہے، یہ وہ چیز ہے جہاں پر لوگ کمائے اس طرح سے کرتے تھے کہ بچے انٹرٹین ہوا کرتے تھے. چھتوں پہ گئے، وہ ان کو پتا ماؤں کو اوپر چڑھے، اچھا چل کوئی نہیں، تھپڑ پڑتے تھے، مارے کھائیں ہم نے خود سے، اور تھلے آ جا ٹیوشن جانا ہی اور اسکول جانا ہی. تو یہ شوق ہوا کرتے تھے ہمارے. لیکن بدبختی سے وہ ان کو میں اب کیا نام دوں کہ جنہوں نے اس تہوار کو خراب کرنے کے لیے اس میں وہ قاتل ڈوروں کا استعمال شروع کر دیا. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ تو آپ بنا رہے گڈے ڈور بنانے والے جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ڈور بنانے والے کو ہم یہی پیغام دیں گے کہ جو حکومت نے الاؤ کیا ہے نا جو دھاگا، اس کے مطابق وہ کام کریں. اور یہ گڈی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. گڈی تو یہ دیکھیں گے یہ چھوٹی پرووائڈ کر دے، حکومت ہمیں کہہ دے، مریم صاحبہ یہ کہہ دے کہ آپ اس مطابق جو ہے نا یہ چیز بنائیں، ہم اس مطابق بنائیں گے. لیکن یہ جو ڈور والے ہیں ان کے خلاف سخت جو ہے نا وہ کارروائی کرنی چاہیے، کہ ان کو چاہیے جو حکومت نے پابند کیا ہے نا جو دھاگا، وہی دھاگے استعمال کریں، اس کے علاوہ وہ کوئی دھاگا استعمال نہ کرے. کیونکہ جو معاملات ہیں نا وہ ڈور کے ساتھ ہی ہیں، گڈی کے ساتھ نہیں ہے. گڈی تو وہی ہے، یہ دیکھیں دھاگے کے ساتھ بھی اڑایا جا سکتا ہے، ڈبل دھاگے کر کے اڑایا، یعنی محفوظ طریقے سے اڑایا جا سکتا ہے. اس کو آسمان کی زینت بنایا جا سکتا ہے، اس آسمان کو اس کے ذریعے خوبصورت کیا جا سکتا ہے. مسئلہ ڈور کا ہے. مسئلہ ڈور کا ہے. بس آپ یہ دیکھیں کہ ڈور جو ہے نا وہ گلا کاٹتی ہے، گڈی نہیں کاٹتی. یہ تو آسمان کے اوپر ہے، اس نے جب نیچے آنا اس نے گر جانا، اس نے پھٹ جانا ہے. جو ڈور ہے اس نے گلا کاٹنا ہے، اس نے نہیں کاٹنا. 20 سال پہلے ایسا جدید دور نہیں تھا، ایسے موبائل نہیں تھے. کھیلنے کے لیے اگر جو چیزیں تھیں تو وہ یہ چیزیں تھیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. آج ہمارے بچوں کا جو ہم گزر رہے ہیں جس دور سے، اب ہمارے بھی بچے آنے والے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں الحمدللہ، میرے بھی بیٹے ہیں، بچیاں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کو صرف ہم دیتے ہیں موبائل، کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ کوئی ایسا انٹرٹیننگ چیز ہی نہیں ہے. وہ جو ہم کھیلا کرتے تھے گراؤنڈ میں جا کر لائنیں لگا کر وہ جمپنگ کیا کرتے تھے، کرکٹ کا شوق بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ شوق ختم ہوتے جا رہے ہیں. اگر دوبارہ یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے، لاہور کو دلہن بنایا گیا ہے، اس وقت صرف اور صرف اجازت جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ابھی تک اجازت نہیں ملی. اب اجازت کے موضوع پر اگر آئے تو چاند صاحب ہمیں لائسنس تو دکھا دیں. اللہ کا واسطہ یہ نہ ہو ہم بھی آپ کے ساتھ رگڑے جائیں، پکڑے جائیں. سر لائسنس کے بغیر ہم لوگ سی ایم پنجاب کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. ان کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے وہی ہم بنائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ اگر گھر کی خواتین کا موقف ہمیں مل جائے کہ وہ یہ جو تہوار واپس آ گیا ہے اور مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بن گیا. جیسے خواتین کا حساب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپس میں جب وہ سبزی بھی کاٹ رہی ہو نا تو چاچی دی برائی بھی کرنی ہے، وہ خالہ نے اے کر دیتا ہے اور میری ساس نے انہوں اے کہہ دیتا ہے. اب وہ کام کرتے ہوئے پیسے کماتے ہوئے وہ ساتھ میں برائیاں بھی کریں گے. تو ہمیں وہ خواتین سے ملاقات کروائیں اگر ان کو برا نہ لگے. جی السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ہوں، خیریت. آپ ہی دوبارہ سے برائیاں کرنے کے لیے جگہ ایک ہی جگہ پہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے انٹرٹیننگ طریقے سے جیسے سبزی کاٹتے ہوئے آپ اپنے شکوے کرتی ہیں، اب تو یہ گڈے بناتے ہوئے کریں گی. کیا کہتی ہیں، کریں گی یا نہیں کریں گی؟ نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے، جب مل کے بیٹھیں گے تو شکوے تو کریں گے نا. ننند بھابھی کا تو بڑا وہ ہوتا ہے، آپس میں کلیش ہوتا ہے اور آپ دونوں اکٹھے بیٹھی ہوئی ہیں. نو یہ بات نہیں ہے، کلیش نہیں ہوتا، یہ بہنوں بہنوں کا پیار ہی ہوتا ہے. برائی کرتے ہیں جب وہ چلی جاتی ہے ساس کے گھر، وہ اپنے ماں کے گھر جاتی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. اچھا یہ الگ سے ٹاپک ہے. مجھے یہ بتائیں استاد جبرو کی آپ کیا لگتی ہیں؟ میں بیٹی ہوں بڑی. اچھا ماشاءاللہ سے آپ نے پھر ان کا وہ دور دیکھا جب یہ کٹھے پیسے لاتے تھے، کہتے میری ماں نے سرانے پیسے بھرے. جی اسی اپنے ہاتھਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ. اتنا کام ہوا کرتا تھا. ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. اب اس گزرے ہوئے وقت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20 سال. تو 20 سال آپ نے اس طرح سے پیسے نہیں دیکھے؟ نہیں، خرچے بھی نہیں ہیں، دیکھنے کو تو دور کی بات ہے، ہم نے اس طرح خرچے بھی نہیں کیے. استاد جی کہتے ہیں میں نے کمائی کر کے گھر بنایا، بیٹیاں بھی آئی ہیں، سب کچھ کیا، اور آپ کہتے ہیں ہم نے پیسے نہیں دیکھے. نہیں اپنے پاپا کے دور میں دیکھے جب گڈی کا کام تھا، اس کے بعد نہیں. جب گڈی کا کام بند ہو گیا نا پھر نہیں دیکھے. اچھا ہم نے دیکھا کہ ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بچوں میں، عورتوں میں، خواتین میں، سب میں برابر وہ ہنر ہوتا ہے. تو آپ کے پاس یہ ہنر ہے؟ جی آپ بنا لیتی ہیں؟ جی ہم بھی. نہیں ایسا نہ کریں، یہ نہیں مطلب یہ ڈائلوگ ہوگا میں سمجھتا ہوں. نہیں بنا لیتے ہیں. آئے بنائیے، تخت بڑا ہوا ہے آپ کا.
دکھائیں مجھے کیسے بناتی ہیں یہ مطلب یہ ڈائلاگ تو نہ ہو پھر یہ نہ ہو کہ ہم کہیں جی کہ یہ عورت کے جو ہے وہ جدی پوچھتی ہیں تو بس باتوں میں ہی ہیں یہ دکھائیں ہمیں لے جی یہ استاد جبرو کی فیملی ہے بڑی زبردست قسم کی فیملی ہے جی بڑے ماشاءاللہ سے کوآپریٹو ہے اور خوش ہونے والے ہیں لاہوری جس کو کہتے ہیں نا کہ لاہور ویلکم کرتا ہے تو یہ وہ لاہوری ہیں انہوں نے ویلکم کیا ہے انہوں نے بتایا آؤ جی پاجی کوئی مسئلہ نہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ہماری یہ فیملی ہے اور اپنے گھر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں مطلب اندازہ کرے کہ اس فیملی سے جب یہ کام ان کے ہاتھوں سے چھن گیا ہوگا تو یہ آپس میں مل بیٹھنے والے لوگ جو آپس میں خوش رہتے ہیں ننند بھابھی کا رشتہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سارے بھائی ایک ہی جگہ پہ ہیں ایک ہی چھت کے نیچے ہیں کوئی رولا ہی کوئی نہیں ہے کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں اب یہ دیکھیں اچھا یہ واقعی کر رہی ہے یہ تو آپ نے واقعی سٹارٹ کر لیا ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ ہمیں آتا ہے ہم سٹارٹ کیوں ہم تو چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی یہ کام کھل جائے کیونکہ ہمارے پاپا بھی ہمارے پاس ہوں گے بھائی بھی ہوں گے بھابیاں ہم سب مل کے ایک جگہ کام کر سکیں گے اس طرح میرے بھائی باہر کام کرنے چل جاتے تھے ابو چل جاتے تھے پھر ہم خواتین گھر رہ جاتے مطلب اتنا کام ہوا کرتا تھا کہ آپ کو دیکھ کے وہ آسانی سے باہر جاتے تھے اور کام لے کر آتے تھے جی ہاں جی تو اس عرصے میں کئی رشتے دنیا سے چلے بھی گئے ہوں گے کئی موجود بھی ہوں گے چلے گئے میری والدہ فوت ہو گئے ایدی بھی والدہ فوت ہو گئی تائی سی وہ میرے کہ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਫਲਕ ਚੇਪੀਆਂ ਲਿਆ अब अंदाजा करें यानी रिश्ते भी कौन से हैं भाभी कौन है ताए की बेटी यानी ये फैमिली आपस में ही थी और रिश्ते भी इन्होंने आपस में ही कर लिए ये बाहर जाना नहीं चाहते तो ये बहुत अच्छा एक इकदाम है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कि उन्होंने वो दोबारा फैमिली इकट्ठी कर दी हम तो ये समझते हैं मैं तो ये कहूँगा कि ये मैसेज है ये वो कदम है जहाँ पर ये सब जो है ना यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं यहीं रहेंगे कोई इनके साथ कोई एक दूसरे का इख्तलाफ नहीं होगा कोई शिकवा हुआ भी तो वो बड़ा उठ कर बैठा हुआ है और जैसे उन्होंने आते डांट दिया था ना ओ यार कार होए अगर कोई बुरा कर रहा होगा तो वो डांट देंगे बड़ों का सर पे होना बड़ा ज़रूरी होता है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त हुआ काम हो गया कारोबार हो गया वो अलग से था लेकिन रिश्ते जुड़ गए हैं खूबसूरती आ गई है और अब ये खूबसूरती जिनके पास आ गई है ये आपका आसमान जो है ना ये खूबसूरत कर देंगे